Welcome to India. Mantika, garlic paste, chili paste, mekas na sa mantika, sibuyas, siyempre, meron dapat yan lagi. Green pepper, wow. Yung style ng pag-cut, sobra na magaling yan. Okay, so far malinis pa yan, ha? Nice. Okay, salt. Okay, black pepper. Masala na yan. Masala, okay. Chili pepper. Okay, mekas na, sir. Mekas. Okay. Okay, ano yung gagawin ni sir? Hindi ko din alam. Okay, kumuha na itlog sa tray. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobra na dami yan, pare. 15, 16, 17, 18. Sobra na dami yan. 19, 20. Tama na, pare. Okay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, sobra na dami yan. Too much protein na, sir. Too much protein. 30 egg yan. Ano yung gagawin mo yan, eh? Sobra na dami yan, pare. Tama na. Tigil mo na yan. Ano na yan? Okay, right. Kinamay niya yung kanin. Oh my God. Oh my God. Kinamay niya. Ay, Diyos ko, Lord. Wag mong ilagay. Ay! Sobra na. Kinamay na kanin, guys. Nilagay niya. Sweet mince fried rice yung gagawin niya. Kinakamay niya na lahat, oh. Oh my God. Sabagay, yung dulo lang naman yung madumi yan. Yun lang naman yung hawak niya sa dulo lang. Malas na yung nakakain ng dulo yan. Salt. Marami na salt. 4, 5, 6. Okay, black pepper. Red pepper. More pepper. Too much na yan, pare. Okay, some greens. Okay, toyo. Sobra na yan. Malas tong tira-tira na kanin yung sa side na hawak niya. Malas tong kakain nun. Anyways. Mekas. Ay, hindi. Okay. Kumuha na siya ng newspaper. Mainit na siguro yan. Iniwan niya eh. Sobra na. Mekas na yan. Mekas. Okay. Wow, beautiful. Fried rice of India, guys. Konting kamay lang, pero okay na. Pwede na. Okay. Wow. There you go, guys. Indian fried rice.